बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्करी केमिकल एंड इंजीनियरिंग की जानब से जो है ना हम एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका मकसद है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। तो हमने एक तो अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखना है और दूसरा सरसब्ज़ व शादाब रखना है ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो है ना वो भी इससे सेहतमंद और जो है ना फलती फूलती रहें। तो इसके सिलसिले में आज जो है ना हम कोविड से जंग के सबूत में आए हैं। आज हम आए हैं फौजी मॉडल हाई स्कूल में। तो आज यहाँ पे हमारा जो है क्लीनिंग सेशन है। हमने बच्चों को गाइडलाइंस देनी है, ब्रीफिंग करनी है, छोटा सा सेमिनार है और इसके साथ साथ जो है ना हमने इधर कोविड की एंटी कोविड स्प्रे भी करनी है। तो हमारे साथ जो है वो शरीक हों इस मुहिम में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। अल्लाह दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम अपनी टीम के साथ आए हुए हैं जी इधर अपना फौजी फाउंडेशन स्कूल में जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर हम सैनिटाइज़र भी देंगे, अपना मास्क भी देंगे और उसके बाद स्प्रे भी कर रहे हैं। हम लोग पूरे स्कूल में स्प्रे भी करेंगे, इनके वॉशरूम तक हम लोग साफ कराएंगे आज इंशाअल्लाह ताला। आप देखते रहिएगा कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप भी कोशिश करें, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा मुस्तकबिल है। अगर ये ठीक रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे, हमारा मुल्क ठीक रहेगा। दोस्तों, करने की बात है, थोड़ी थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ी थोड़ी मदद करें। हम पूरा पाकिस्तान साफ कर सकते हैं, हम पूरा मुल्क साफ कर सकते हैं। करने वाले बने। सीढ़ियों के ऊपर जहाँ पे हाथ लगते हैं अनवर भाई उधर भी खिड़की के ऊपर अनवर भाई अच्छी तरह। वो हमारे लिए आपके लिए सबसे जो बहुत ज़रूरी थी, जो मैं बताने जा रहा हूँ। माहौल बहुत ख़राब है इस वक्त पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का कोरोना की वजह से। आप सबको पता होगा, ठीक है? आप सब अपने अपने घरों में जानते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। आपको पता होगा कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में ये जो चौथी लहर कोरोना की है, ये पिछली 3 लहरों से ज़्यादा खतरनाक है। आपको बताने के लिए हम लोग घरों से निकले, देखें हुकूमत जो कुछ कर सकती है वो कर रही है, ठीक है? जितने उनके पास सोर्सेज हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग इंफरादी तौर पे घरों से निकले। क्यों? मेरा बेटा तबरेज़ आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं आपके स्कूल में आया हूँ, इसके बाद मैं सेवी जा रहा हूँ। मैं आप तबरेज़ से बात करके देखिएगा मैं कितना बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। स्पेशली मुझे इसने कहा कि बाबा हमारे स्कूल में सैनिटाइज़र नहीं है, हमारे स्कूल में सफाई नहीं है, हमारे स्कूल में चीज़ें जो है वो प्रॉपर देखें। आपके टीचर भी नहीं कर सकते, ठीक है? जब तक हम खुद अकेले नहीं करेंगे, हम एक चीज़ एक बंदे के सर पे बोझ नहीं डाल सकते, ठीक है? अगर हम कहें ना कि सारा कुछ हुकूमत करे, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि हम लोग तरक्की पजीर लोग हैं, हम लोग अभी तरक्की कर रहे हैं। जब हम तरक्की कर लेंगे ना, तरक्की याफ्ता हो जाएंगे, फिर घर घर में हमें चीज़ मिलेगी। इस वक्त आपको हमें हम सबको मिल के काम करना है अपने लिए। आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं ना? करते हैं ना? अपने टीचर से प्यार करते हैं ना? ठीक है ना? अगर आप अपने टीचर और अपने माँ बाप बहन भाइयों से प्यार करते हैं ना, तो आप लोगों को ये चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। आप लोगों ने ये चीज़ें करनी ही करनी है। देखें, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, सुनने को, क्योंकि आप मेरा फ्यूचर है, आप मेरा मुस्तकबिल है, आप मेरे पाकिस्तान के रोशन सितारे हैं। कल आप में से किसी ने सियासतदान बनना है, कल आप में से किसी ने पायलट बनना है, कल आप में से किसी ने डॉक्टर बनना है, कल आप में से किसी ने इंजीनियर बनना है। क्यों? मैं आप लोगों को बचाऊंगा तो मेरा पाकिस्तान बचेगा। मैं आप लोगों को बचाने आया हूँ। आपने पढ़ना है, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे। ऐसे 50 कोरोना आ जाएं, हम यहाँ पे आपका पहरा देंगे। लेकिन शर्त यह है बेटा, आप लोगों ने पढ़ना है, आप लोगों ने अपने आप को आगे लेके जाना है, आप लोगों ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। हमने बहुत तरक्की करनी है। आपने अमेरिका का नाम सुना है? इंग्लैंड का सुना है? चाइना का सुना है? सुना है ना? क्यों सुना है? कि उन्होंने तरक्की की है। हमने किसी ने श्रीलंका का नहीं सुना, नेपाल का नहीं सुना, बर्मा का नहीं सुना, बांग्लादेश का नहीं सुना। क्यों? वो भी हम जैसे गरीब है। जो बंदा तरक्की करता है, जो बंदा ऊपर जाता है, उसी का नाम चलता है,
اسی کا ستارہ چلتا ہے, ہم اسی کو یاد کرتے ہیں. آج ہم ڈاکٹر عبدالقدیر کو یاد کرتے ہیں, کل ہم عمران خان کو یاد کریں گے. نواز شریف یہاں سے چلا گیا, اسے بھی کرتے جی ہمارا وزیر اعظم رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنے سائنٹسٹ گزرے ہیں ہم لوگ اس کی پڑھائی کر رہے ہیں, آج کر رہے ہیں نا جی. بلب کس نے بنایا وہ پڑھتے ہیں, ایٹم کس نے بنایا وہ, کیوں وہ کام کرتے گئے اس دنیا کے لیے. آپ نے بھی اس دنیا کے لیے کام کرنا ہے. ٹائم زیادہ لے رہا ہوں آپ کا, سوری. آپ نے بھی اس دنیا کے لیے کام کرنا ہے, اور کیوں کرنا ہے؟ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے, ان ٹیچرس کے لیے کرنا ہے, اپنے ماں باپ کے لیے کرنا ہے, خاص طور پہ اس ملک پاکستان کے لیے کرنا ہے. آج سے ایک وعدہ کریں کہ ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ پاکستان, ہم کہیں گے ہمارا پاکستان. کہیں گے جی کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ہمارا پاکستان, کیونکہ یہ ہے ہی ہمارا. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا ہے اور ہم اسے ہمارا پاکستان کہیں گے. اچھا بچوں, کورونا کی وجہ سے ہم لوگ سارے پریشان. سینیٹائزر آپ نے ضرور استعمال کرنا. جس بچے کے پاس سینیٹائزر نہیں ہے, میں اسکول میں رکھ کے جا رہا ہوں, یہ ریگولر آتا رہے گا انشاءاللہ جب تک یہ کورونا ہے. ہم لوگ ریگولر ادھر چیزیں بیچتے رہیں گے. آپ نے سینیٹائزر ایک نہیں, دو نہیں, 10 دفعہ استعمال کرنا. ٹھیک ہے, جب بھی آپ نے باہر جانا ہے, باہر سے واپس جب آنا ہے, آپ نے سینیٹائزر استعمال کرنا ہے. سینیٹائزر استعمال کرنے کا طریقہ ہے, یہ ہم نے 2 دن ڈپ ڈالے اس پہ, ہاتھ یوں کیا. یہ جو کاغذ اندر والی چیزیں ہیں نا, انہیں ہم نے ضرور صاف کرنا ہے. اور یہ جو ہمارے سامنے والے جو حصے ہیں نا, یہ ہمیشہ صاف نہیں ہوتے, ہم نے اسے یوں صاف کرنا. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ سمجھ آ رہی, کر کے دکھائیں, کریں, شاباش. ہاں ایسے کر کے دکھائیں, ایسے کریں, آپ بھی کریں, کریں, ایسے کریں, ایسے, ہاں ایسے کریں, شاباش, ایسے کریں. اچھا میں کیا کرتا ہوں, تو میں نے یہ کر لیا. اب دوسری خطرناک جگہ جو ہے جہاں ہمارا بار بار ہاتھ لگتا ہے, وہ ہمارا ناک. کچھ بھی نہ ہو, ہم نے ناک کو ہاتھ لگانے کے لگانا ہے. یہ سینیٹائزر میرے ہاتھوں کو لگا ہوا ہے, میں کیا کرتا ہوں, میں اسی طرح کر لیتا ہوں اور اس طرح کر لیتا ہوں. کیوں کر لیتا ہوں؟ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, آپ کے جسم کا حصہ ہے بیٹا. اور سب سے جلدی جو یہ جراثیم جاتا ہے, ناک کے ذریعے جاتا ہے. جب سینیٹائزر لگ جائے گا, ہم لوگ اس کو 70% تک روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہوتا ہے, میں یہ دنیا بچی ہیں میری, ان کو میں ادھر کرتا ہوں ایسے کونٹوں پہ. ٹھیک ہے, یہاں سے بھی ادھر جاتا ہے. آپ نے سینیٹائزر, اچھا جس بچے کے ہاتھ میں سینیٹائزر ضد نہیں کرنی چاہ رہی تھی سینیٹائزر لے کے نہیں, صابن تو ہر گھر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, صابن ہر گھر میں ہوتا ہے. آپ نے صابن سے بار بار ہاتھ دھونے ہیں. کیوں دھونے ہیں؟ کہ آپ بچیں گے تو ہم بچیں گے, اور ہم سب بچیں گے تو ہمارا ملک بچے گا. ٹھیک ہے جی, صابن سے بار بار ہاتھ دھونے ہیں. اور روزانہ جس طرح سر کہہ رہے تھے آپ نے صبح نہا کے آنا ہے, یہ برش کرنے یا نہا کے آنا, صاف ستھرے ہو کے آنا. اس سے ہم جب نہاتے ہیں نا جی, تو ہم لوگ 50% اس وائرس سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اتنے 50% بچ جاتے ہیں. اور کوشش کریں ہر بچہ, ہر ٹیچر, آپ بڑے ہیں, ہر ٹیچر, ہر بچہ نماز پڑھے. ٹھیک ہے جی, نماز جو ہے یہ کورونا سے ہمیں دور رکھتی ہے. ایک بات آخری کوئی بہت ضروری ہے, میری والدہ کو کورونا تھا, وہ کورونا سے فوت ہوئی. میرے بڑے بھائی بریگیڈیئر ہیں, ان کو کورونا تھا, ان کی فیملی کو کورونا تھا. میری سسٹر کی بیٹی کو کورونا تھا. یہ سارے سی ایم ایچ میں ایڈمٹ تھے. اگر کورونا نہیں تھا نا ادھر کسی کو, تو مجھے نہیں تھا, الحمدللہ مجھے نہیں تھا. میں یہ چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر بریگیڈیئر شالیہ جو ابھی جنرل ہو گئی ہیں, وہ میرے پاس نہیں کہتی بھائی آپ کو بھی کورونا ہے. میں نے کہا نہیں جی مجھے تو نہیں ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے, پوری فیملی کو کورونا ہے, آپ کو بھی نہیں ہے. میں کہا جی میری ایک عادت ہے, صبح اٹھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, سننے کی غور سے ذرا, نماز پڑھتا ہوں, نماز کے بعد میں اول آخر دوسری جیسے اول اور آخر دوسری جو بھی آتا ہے, اور 41 دفعہ سورہ کوثر. کون سی بیٹا؟ سورۃ الکوثر 41 دفعہ پڑھ لینی ہے. اپنے اوپر بھی پھونکے, اپنے گھر والوں میں بھی پھونکے. مزے کی بات, نہ میرے گھر میں سے یہ تبریز بیٹھا ہوا ہے, طارق میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے,
हम 3-4 बंदे आपके घर ना, हम में से किसी को कोरोना होगा, बाकी सारी फैमिली को होगा, मेरी मदर को होगी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक है। ये आपने लाजमी करना है, हर सूरत करना है। और ये बच्चे लड़के खास तौर पे सुन लें, घरों से कम निकलना है, जितना कम हो सकता है उतना कम निकलना है। ठीक है, ये नहीं होता ये तो बेस है ना आपके पास, बाबा मैंने चीज़ें लेनी है, बाबा मैंने चीज़ें लेनी है, बाबा मैंने साइकिलिंग करनी है। ठीक है, इसको फिर मैंने एक तरीका रखा हुआ है कि इसको मैं अपना फ़ोन दे देता हूँ, तो बैठ जाए करो, कमेंट में पढ़ो, जो कुछ मर्जी करो, लेकिन बाहर नहीं जाना। अगर बाहर जाते हो फौरी वापस आके आपने सैनिटाइजर यूज़ करना है। ये बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है बच्चे कि आप लोग सोच नहीं सकती। आप लोग ऐसी बेटियां हैं हमारी, ऐसी पाकबाज बेटियां हैं कि आपने हमारी नस्लों को आगे लेके जाना है बेटा। अगर आप ठीक है तो हम सब ठीक है। आप लोगों ने अपने घरों में बताना है, आप लोगों ने अपनी बहनों को, भाइयों को, सबको समझाना है। ठीक है, समझ आ गई बात? कोई क्वेश्चन? अभी नारा लगाते हैं पाकिस्तान